हमारा रिपेयरिंग आज होगा। हाँ हाँ एक सेकेंड आज 4 सेकेंड। কালকে থেকে আমি ডায়মন্ড ওটা আটি না এটা ডায়মন্ড না এটা বলে সেলাই করবো টাকা দিলে বলবে না এই সাইজে হ্যাঁ ওটা আছে যেটাতে ডায়মন্ড ওই তো পটা কালার ওই ফটো স্ক্রিন দিল তো ওটা দিল
একটা লাগবে ও আসা ये ठोक देंगे ना तो चारों ठोकाए ना अंदर अंदर लो खाली मत लो क्या माने जिधर नहीं लगा उधर नहीं लो अंदर হ্যালো ওর গ্যারান্টিকে নিচের ওয়াসার দিয়েছিলে তুমি আমি কালকে বলেছি কালকে বলবো না যে গ্যারান্টিকে নিচের ওয়াসার দেবে না ওই ব্লেডগুলো লাগাতে পারছি না अरे ऐसे तो कौन तो भाग होए कौन तो के दावत पड़ो থাকে জানা মিলাই করে দাও হবে আর যখন যাবে তখন আমাকে ফোন করতে বলবো যে আরো কিছু লাগে আমি করে দেবো बाहर ले जाओ ना कर दे एक सेकंड इतना देर ठोकेगा तो यूट्यूब गाइड कर देगा